Эге музей бытыгар Джоннор бәйлерин баға ханаларын хорьер пожеланияларын альбомнары баллар. Улардан хоргон билейнердеха бу бейлере камнаспеттегенен билсеккеден хеп. Олубара манна бу кырайы беретер чинчер хардылагыр оголары хорыйбыттар. Игорь Иванович бу музейга хылжаммыт ол селбәгы биллибит, керек әпсәнен керексетте, төрөбүт дойдуларын историятын биллилер, көрдүлер. Музей нахалбәх бай материаллага бит, олы қораты музейга хылжыбыттан наха сынныбыт, доғуйдубут. Онна жа әлбәх сетейini, өссе музей байаргар бағарбыттар. Ана бу туох оголары. Жогускайда культура, он искусство колледжин, төрүт культуратын, төрүт дискурсын студенттарын хоруюлара бар, келеннер бу музей көрөн. Эми бихиха бу музей наха чуга сыгыннага бит, олық сыгыналах, мәне көстүбет экспонаттар баллар. Бу музейтен бихигел бәға белли бит, сөғы мақтая көрді бит. Өстедер бәғ экспонаттының дейбиттер, оны сетейіліні бағар біттір. Evet, bu nam pet колледжин коллектива баяга дебдирге туора күн маршрутынан хыджан дебу бихи эге уникальный музейи тербикетиттен сөйден сөктү бит көрбөтөкпүтүн көрдү бит билбетекпитин билли бит санабыт саргыланна дуухабыт доохуйда диен сурибуттар. Бу реабилитационный балыйхага келе хыджаннар эмие бу кыджагастар бит бу эһиги куддук талааннаах өйдөөх сүрөхтээх дьон сахага тааттага бааргытыттан олус үөрэ бит биһи бу курдук баһаам элбэҕи көрдү бит билли бит эт харахпытынан көрөн сөхтү бит диэбиттер. Кыйыттан Павлова, Олбаттан Америцина, Боробултан Комиссарова диэн. Так, онна бу таатта улуухун үерэгэрит направлениятын методический кабинетін хэбиди Севина Куров, онна эмен дели дьоннар ахтыылары бар. Тыахайстватын техникатын жаныян туран үүнер көлүөнэҕэ анан хомуй буккут саха маанылаах мастарыттан арас оҥохуктары сыасым курдук тутан Карыстан муньян турураргыт саха кихитин ологун жахагын жарыгын көддөрө жиңнээх экспонаттары күмбүгүнгө диэри агалан көддөрдүгүт диэн же бу эгин эхилиек музейе бүтүн саха народун историятын көддөрөр кепси пропагандалы диэн эме мактанан суруйбуттар. Манна эме реабилитационный кийинге келе хыджан сыппыдьоннар ахтыылары бар. Манна хорибуттар бу музейга экскурсия хыджан олус келексээти астындыбыт үлетигер беренилях краевед энтузиаст инициатор тең билилях устар уну сомоголур усрантылда Игорь Иванович музейя үлелийле хайгалдах сол кен төрөбүт сирин историятын айылгатын жонун херкетин таланнах оголор мастардар оңоктарын кихере керексен истелор охуддук чагыл хайдык итиен кутуен имитен хомутан кепсябитин ордук сергетибит таатта сире музей дойдулары ол эри тоора көл музейя мастан талахтан түйүттен туастан оран тарбахтардах оңоктарынан уратыларынан сыналынар өбөгөлер бит төрүөхтериттен серүдүктен сүтен араңасты яхтырга дол туттубут олар бут малларын салларын макеттары музейге туруруллубута муньюллубута үйе саастохоры саха народун ологун сехергие үйнер иччаты өбөгөлөр көстегер үйерете иите такая туруа диэн де бу эми аямнылаах үлени багарбыттар. Бу эми Игорь Ивановичка де бу кени саха херин историятын байын долун фольклорын этнокультуратын туох бар фаунатын флоратын
çakçı indireği zihni göreter. Bay kepsenler ekskursavot kehini her indireğe çakçı sahabın dener mındır öydasan Allah kehi olan bir yerde diye bitter. Manlı muzey barın aslında gördü bit, hitti bit, ona kelek sääti bit. Diyen bu Miye taatta ırıya konkurslar kelbit böhüylek biriste biteller uybuttar. Roma yatağı köçön köre kötkülü narodnay teatra gelen Miye behige muzey bitin süddağın astından barbıtların tohunan Miye ba ahtırlara bar. Ana tahanan bu holubura bu ıhtınıl baka bu silge kas bildiği ki kıratıttan lahanıgar kas bildiği kırcağızka diyeri olus gündü. Bu gündünerge igideyge diye ki severa kultura miri NPK'ga kelehircan uskolağıt muzeyin olus körün sergen kördü bit. Üyeleri sitemni jommut sergeğat olağın mındırın tümen köddürür ekspedisiyalargat an doyduga da bert sedeh onna or suakta diye kaşıp olus da tugunan da kemnemmet sığınalah materyallar monyuldan turalların bilhinler bit. Igor Ivanoviç maman kurdu sedeh kehi kepse bite emiye uratı jekti onna kahan da katılanmat. Eğerdini kıtta namoluhuttan Svetlana Emilyanova Kotugu Hulus Телерадио Академии директора Татьяна Гоголева, Галина Романова, Министерство образования Республики Саха-Якутия dedi. Yamantan durdu diye bu muzey tuğunan bu manna kelle hatne bilsiyah dedim. Böyle kutun söp.